प्रिय बंधुगण आपण मानकु एही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँ। जय जगन्नाथ बंधुगण एबे शुणु वास्तुशास्त्र अनुसार मयूरपंख घरे रखिबा द्वारा चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है एवं घरर धनधान्य वृद्धि पाइबा सहित अनेक वास्तुदोष दूर होता है। बंधुगण पैसा रखुथिबा आलमारी भितर मयूरपंख ठिया करी रखिबा द्वारा अत्यंत शुभप्रद होता है एवं अर्थ अभाव देखा दे न था। जदि जातक राहुंकर खराब प्रभाव पड़ी था तेबे घरे पूर्व किंबा उत्तर पश्चिम दिगरे मयूरपंख रखिबा द्वारा शुभप्रद हेबा सहित राहुंकर खराब प्रभाव कम होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु, मयूरपंख माता सरस्वती एवं कार्तिकेयंकर अति प्रिय होता है। तेबे पिल्लांकर पढ़िबा टेबुल पाखरे दुईटी मयूरपंख रखिबा द्वारा शुभप्रद हेबा सहित विद्या अर्जन रे सुधार होता है। पारिवारिक कलहरु मुक्ति पाइबा पई बासगृहर पूर्व कांथरे 7टी मयूरपंख रखिबा द्वारा परिवार सदस्यंक मध्यरे मधुर संपर्क वृद्धि पाइथाय एवं घरे सुख शांति मध्य वृद्धि होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले मंगल हेब। शोइबा घरे दुईटी मयूरपंख रखिबा द्वारा स्वामी स्त्री जीवन में मधुरता वृद्धि पाई एवं सेमानक मध्यरे संपर्क मध्य मजबूत होता है। घरे दक्षिण पूर्व दिग अर्थात अग्निकोण रे मयूरपंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभप्रद हेबा सहित आर्थिक संकट रे सम्मुखीन हेबाकू पड़ी न थाए एवं व्यवसाय मध्य उन्नति होता है। जदि घरे प्रत्येक दिन कली झगड़ा होता है तेबे घर सम्मुख बा मुख्य द्वार रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा शुभप्रद होता है एवं परिवार रे कलह दूर होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु, जदि घर उपरे कुदृष्टि पड़िबा हेतु अशांति देखा देता है तेबे घरर ईशान्य कोण रे कृष्णंकर फटो सहित मयूर चंद्रिका लगाई रखिबा द्वारा सुख शांति प्राप्त होता है एवं वास्तुदोष मध्य दूर होता है। जदि शत्रु हैरान करुथांती तेबे शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबा पई शनिवार एवं मंगलवार दिन मंदिर रे हनुमानकर मथारू सिंदूर नेई मयूर चंद्रिका रे लगाई नदी रे प्रवाहित करिबा द्वारा शत्रु दमन होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु, यह कले आपण मानकर मंगल हेब। जदि कौनसी कार्य बहुत दिनरू करिबाकू चेष्टा करुथांती एवं कार्य सफलता मिलु न थाए तेबे पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा समस्त अटकी कार्य संपूर्ण हुए एवं कार्य सफलता मिलता है। घरर मुख्य द्वार रे थिबा गणेशंकर मूर्ति पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होता है एवं घरे जदि कौनसी वास्तुदोष उत्पन्न होता तेबे ताहा दूर होता है। दर्शक बंधु मन रखंतु, पिल्लांकर बही किंबा खाता भितरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होता है एवं पिलामानंकर लेखा पढ़ा प्रभावशाली होता है। जदि कौनसी लोक उदास रहता है, मन रखंतु, किंबा कार्य क्षेत्र में निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारु न थांती तेबे मयूर चंद्रिका घरे रखिबा द्वारा उदासी दूर हेबा सहित श्रेष्ठता प्रतिपादन होता है। जदि व्यवसाय रे लाभ प्राप्त हेउ न थाए तेबे व्यवसाय स्थल रे थिबा कैश बॉक्स रे 7टी मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा लाभ प्राप्त हेबा सहित व्यवसाय रे उन्नति होता है। घर कबाट रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा घरे साप, झिटिपिटी एवं अन्य कीटपतंग इत्यादि घरे प्रवेश करि पारि न थांती। कौनसी मंदिर जाई राधाकृष्ण मुकुटरे मयूर चंद्रिका लगाइबा परे 40 दिन पर सही मयूर चंद्रिका आनी घरे पैसा रखिथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। बंधुगण मन रखंतु, यह कले आपण मानकर दुख दूर हो सुख प्रतिष्ठा हेब। घरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा कौनसी दृष्टिशक्ति घरे प्रवेश करि पारि न थाए एवं घरे सकारात्मक शक्तिर प्रभाव अक्षुण्ण व अतुट रही थाए। मयूर चंद्रिका घर उत्तर पश्चिम कोण किंबा कांथरे लागि करी रखिबा द्वारा राहुंकर खराब प्रभाव कम होता है। मन रखंतु एवं परिवार लोकंकर स्वास्थ्य मध्य भल रही था।
ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ଭିତରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ନଜର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ପଇସା ଅଧିକ ସମୟ ପାଖରେ ରହୁନଥାଏ, ତେବେ ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତକିଆ ତଳେ 7ଟି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଥିବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଦୂର ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକୁଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କଣ୍ଠ କୋମଳ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୀର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସ୍ତିକ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦାନଶୀଳ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାତୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଗାଲ ଗୋଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶିର ଦେଖା ନଯାଏ, ସେମାନେ ଦୈବ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ମାଂସାଳ, ତେବେ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଢଳ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବେକରେ ଘଣ୍ଟିକା ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେକରେ 3ଟି ରେଖା ପଡ଼ିଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁ ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଓଠ ମଝିରେ ରେଖା ଦେଖାଯାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ଉପରେ 16ଟି ଏବଂ ତଳେ 16ଟି ଦାନ୍ତ କ୍ଷୀର ପରି ସଫା ଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଜିଭ ପତଳା, ଲାଲ ଏବଂ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହସିବା ବେଳେ ପାଟି ଅଳ୍ପ ଖୋଲେ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି କୋମଳ ଏବଂ ହାତରେ ପଦ୍ମ, ପତାକା, ମାଛ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ନାଭି ପାଖରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୋଗବିଳାସ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀର ମଥାରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ରହିଲେ, ସେହି ନାରୀ ବହୁତ ଧନବାନ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବାଇଗଣ ପତ୍ରର ରସ 3 ଚାମଚ ଲେଖାଏ କିଛି ଦିନ ସେବନ କଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।